Gaya dudung yung ati makabidyo dong oh. Lurito gadra ba oh. Ara ka very good kayo. Ala guys oh. Among bata guys. 7 months pa ni guys. Atong 16 sa December. Orang iniro pohon. Magwalo na ni guys. Pero guys mura na correct guys oh. Mura na ko sa kate guys. Lurito God. Oy salamat sa Ginoo. Oh Diyos. Grabe oh. Yes. Grabe mga bata, oh. Nawa, oh. Nawa, oh. Oh, nawa. Tanawa siya sa kamera. Lingaw siya sa kamera, oy. Hala, oy. Hala, oy. Hala, oh. Hala, oh. Wala dyan na guniti papa, oh. Hala, oy. Alang ka, glory to God naman na bata, oh. Hala, oy. Hala, oy. Tanaw, raba kamera. Kaya nagsiga ko no kamera. Tanaw siya, oh. Hala, oy. Hala, oy. Hala, oh. Oh, Diyos. Ayun, mama, nawa ko mama, oh, ayun. Nawa ko mama, mura ko correct mama, oh, ayun, oh, nawa mama, oh. Nawa mama, oh. Nawa mama, oh, glory to God na ko mama, oh, ala, 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 ala. Ala, oy, ala, oh, ala, oh, ala. Ala, ala, oh, ala, oh, ala, 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 ala. Ala, nagtuon naman ang laway sa among bata. Ito naman ang laway sa among bata. Pahiran be. Pahiran ka nito among laway. Yes. Okay guys. Ano to guys. Salamat sa inyong suporta. Bye bye.